Siang dulur, kali ini bertemu lagi dengan saya Pary channel. Kali ini saya berada di lokasi kepung desa Kepung, kecamatan Punju, Kabupaten Kediri. Untuk tanggal sendiri
Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone. Till then I walk alone. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita lanjut part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.